تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے ذرا کہ جس دن آپ اپنی کلاس میں امتحان دیتے ہیں اور اس کے بعد رزلٹ نتیجے کا دن آتا ہے، جس دن آپ رزلٹ لینے کے لیے اپنی کلاس کا رزلٹ لینے کے لیے جاتے ہو، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ناکام ہوتے ہیں، جو فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ عموماً اس قسم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ کیا ہوتا، کاش ہم نے وہ کیا ہوتا. تو کیونکہ وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے تو وہ ایک تو پریشان حال ہوتے ہیں اور کچھ پچھتاوے کی وجہ سے کچھ خواہشات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آرزوؤں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم قرآن پاک میں جو خاص طور پہ ذکر ہوئی ہیں، الفا آپ میری بات سن رہے ہو، جو ذکر ہوئی ہیں 9 کے قریب خواہشات ہیں، ایسی آرزویں ہیں. ابھی آپ سن رہے ہو، اس کو فولڈ نہیں کرو، آپ سیدھا رکھو. جو آرزویں قرآن پاک میں ذکر ہوئی ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے کہ مرنے کے بعد انسان کون کون سی آرزویں یا خواہشات کا اظہار کرے گا. تو ہم اس کو شروع سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، تو ہم اس کو 1 بائی 1 ابھی ان کا احاطہ کریں گے، ان کو یاد کریں گے. تو سب سے پہلے جو قرآن پاک میں جس کا ذکر ہوا، ہم ترتیب سے نہیں رینڈم لے رہے ہیں، لیکن یہ 9 کی 9 جو ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوا ہے. جو پہلی خواہش ابیرا آپ سن نہیں رہے ہو، جو پہلی خواہش انسان مرنے کے بعد، وہ جو پچھتاوے والے لوگ ہوں گے، بدبخت لوگ ہوں گے، وہ ناکام ہوئے ہوں گے، وہ مرنے کے بعد کون سی خواہش کریں گے؟ کاش میں انسان ہوتا ہی نہ، میں کیا مٹی کا ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا. اس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں ہوا ہے کہ انسان اس بات کی مرنے کے بعد خواہش کرے گا، کاش میں مٹی ہوتا تاکہ مجھ سے مٹی ہوتا، اور نہ ہی میں آج ناکام ہوتا، میں مٹی ہوتا تاکہ حساب کتاب نہ ہوتا. اس کے بعد دوسری کون سی خواہش ہوگی جس کا؟ کاش کہ میں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا، میں نے کوئی آخرت کی تیاری کی ہوتی. اس کا ذکر سورہ فجر کی آیت نمبر 24 میں ہوا ہے کہ کاش میں نے آخرت کی تیاری کی ہوتی یا آخرت کے لیے کچھ کیا ہوتا. اذنا کیا ہے دوسری؟ شاباش. تو دوسری خواہش جو انسان مرنے کے بعد کرے گا وہ یہ ہوگی کیا ہوتا. اور تیسرے نمبر پہ جو خواہش کا اظہار، کاش میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش یہ سورہ حقاتہ کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر ہوا ہے. تو تیسری والی خواہش کیا ہوگی؟ نامہ اعمال ہی مجھے نہ دیا ہوتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا اسکول میں بھی جب جو فیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے بہتر تھا رزلٹ ہی نہ ملتا. تو نمبر 4 پہ کون سی خواہش ہے؟ کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. اس کا ذکر سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 میں ہوا ہے کہ کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اور نمبر 5 پہ کون سی آرزو ہے؟ شاباش. نمبر 5 پہ ہے اس کا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 66 میں ہوا ہے. تو نمبر 5 پہ کون سی خواہش؟ فرما برداری کی ہوتی. کاش میں نے ابیرا آپ بھی دہرائیں گی ساتھ، کاش میں نے، سارے دہرائیں گے. ابیرا نہیں کریں، بالوں کو نہیں کریں، آپ غور سے نہیں سنتے. کیا خواہش ہے؟ پڑھیں گے. کاش شاباش. اور نمبر 6 پہ جو مرنے کے بعد انسان خواہش ظاہر کرے گا وہ کیا ہے؟
काश मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता या मैंने अपना लेता, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता। इसका जिक्र सूरह फुरकान की ही आयत नंबर 27 में हुआ है कि काश मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता अपनाया होता। और इसके बाद नंबर 7 पे कौन सी ख्वाहिश है जो इंसान मरने के बाद करेगा? काश मैं कामयाब लोगों में होता ताकि मैं भी कामयाब हो। काश मैं भी इनके साथ होता। जैसे वो क्या कहेगा ना कि मैंने फलां को दोस्त नहीं बनाया होता, तो ये भी ख्वाहिश करेगा जब वो कामयाब लोगों को देखेगा तो कहेगा काश मैं भी इनके साथ होता जो बहुत कामयाबी आज हासिल होती, तो मुझे भी बड़ी कामयाबी आज हासिल होती। ये सूरह निसा की आयत नंबर 73 है, 73 में इसका जिक्र हुआ है कि काश मैं भी इनके साथ होता और तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। नंबर 8 पे जो इंसान मरने के बाद ख्वाहिश करेगा वो क्या है? शाबाश, काश मैं, आप बात दोहराएं, काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। सारे दोहराएंगे। नंबर 8 अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। शाबाश। नंबर 8 पे इंसान मरने पे कौन सी ख्वाहिश जाहिर करेगा मरने के बाद? काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। इसका जिक्र सूरह काफ की आयत नंबर 42 में हुआ है। नंबर 8 पे क्या है ख्वाहिश? फिर दोहराएंगे। काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। शाबाश। और आखिरी नंबर 9 पे जो है ख्वाहिश, उसका जिक्र सूरह नाम की आयत नंबर 27 में हुआ है। और वो क्या है? काश कि मुझे दुनिया में वापस भेजा जाता और मैं अल्लाह की निशानियों को ना ठुकराता और मैं ईमान वालों में शामिल हो जाता। काश कोई ऐसी सूरत निकल आए कि मुझे दुनिया में वापस भेजा जाए, फिर मैं अल्लाह की निशानियों को हरगिज़ ना झुटलाऊं और ईमान वालों में शामिल हो जाऊं। तो ये हैं वो 9 ख्वाहिशात जो इंसान मरने के बाद करेगा। तो आप ये तो समझते हैं, अबीरा आप नहीं तवज्जो दे रही, आप ये तो समझते हैं ना कि मरने के बाद ये ख्वाहिशात नहीं हो सकती, हरगिज़ पूरी नहीं हो सकती, हरगिज़ पूरी नहीं हो सकती, कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हमें इसी दुनिया में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम आखिरत के दिन रोज़े हिसाब में कामयाब लोगों में हों, फलाह पाने वालों में से हों, ताकि हम भी अल्लाह का शुक्र गुजार कर रहे हों, ना कि इन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हों। जैसे हमारी ख्वाहिश होती है कि हम स्कूल में जब इम्तहान देते हैं तो रिज़ल्ट वाले दिन हम भी इज़्ज़त वाले, कामयाबी वाले, कामरानी वाले, फलाह लोग वालों में हों, हमें स्टेज पे बुलाया जाए, हमारी इज़्ज़त और तकरीम की जाए, हम फर्स्ट आए हैं, हमने पूरी क्लास में टॉप किया है। तो हमारी इसी दुनिया में ये सारी ज़िंदगी जो दुनियावी ज़िंदगी है, बेशक ये भी एक आखिरत में इसी का रिजल्ट निकलेगा और इसी पे बेस करते हुए हमारी आखिरत की ज़िंदगी है। तो प्यारे बच्चों, एक बात का ख्याल रखो कि वहाँ पे सिर्फ 2 ही मकाम, एक जन्नत है और एक दोज़ख है। और जो दोज़ख है उसके बारे में कुरान पाक में बारहा ये जिक्र आया है कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जो दोज़ख है उसके बारे में बार बार कुरान पाक में जिक्र हुआ है कि वो बहुत ही बुरा ठिकाना है, और जो जन्नत है वो बहुत ही अच्छा ठिकाना है, एक्सट्रीम है। दोनों जो है एक्सट्रीम है, एक बहुत ही अच्छे में, बहुत अच्छे में, और दूसरा बहुत ही बुरे में, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और फिर उसमें सबसे जो अहम बात है कि वहाँ पे हम हमेशा हमेशा रहेंगे। कोई 2 महीने 4 महीने, कोई साल की बात नहीं है, कोई 2 महीने की बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे हमेशा रहना है, कोई सदी की बात नहीं, कोई 900 साल की बात नहीं है, हमेशा रहेंगे, हज़ारों लाखों करोड़ों अरबों साल, पता नहीं कितनी, हमेशा रहेंगे वहाँ से, ना ख़त्म होने वाली, कभी ख़त्म ना होने वाली, वो वहाँ पे ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अब हम दोहराएंगे इसको। तो 9 ख्वाहिशात, अबीरा आप तवज्जो नहीं दे रही, आप भी तवज्जो नहीं दे रही।
तो अब हम 9 ख्वाहिशात को दोहराएंगे जो इंसान मरने के बाद करेगा, लेकिन वो पूरी नहीं हो सकती। जोर से बोलते हैं, जो नहीं हो सकती। तो अब हम दोहराएंगे। अल्फा आपकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, अब जोर से बोलेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं वो 9 ख्वाहिशात जो मरने के बाद इंसान करेंगे बदबख्त, और वो पूरी नहीं हो सकती। नंबर 1 पे क्या है? काश में मट्टी होता। नंबर 2 पे क्या है? नंबर 3 शाबाश। नंबर 4, नंबर 5 शाबाश। और नंबर 6 जबरदस्त। नंबर 7 काश मैं भी इनके साथ होता ताकि बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। ये नंबर 7 पे क्या है? इन लोगों ताकि बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। और नंबर 8 पे क्या है? काश मैं अल्लाह के साथ किसी को अबीरा, काश मैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करता। काश मैं किसी को शरीक ना करता। और नंबर 9 आखिरी ख्वाहिश कौन सी करेगा? किसी सूरत मुझे वापस दुनिया में भेज दिया जाए और मैं अल्लाह की निशानियों को ना झुटलाऊं और अल्लाह की निशानियों को ना झुटलाऊं और फलाह पाने वालों में से मैं शामिल हो जाऊं। शाबाश।